الحمد لله. الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونور قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، سيد الدالين إليه وأكرم الخلق منزلة لديه، صلى الله وسلم عليه. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال. فكله فضلا أتاه رحمة، وكله حكمه هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال. وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار، صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الرحيم العزيز الغفار. عباد الله، فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله. وبعد، فإن أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها غشته في العقبى فنون الندامة. أيها العباد, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan berpesan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berikan misi kepada Rasulullah. Allah Ta'ala berikan suatu pekerjaan, suatu perintah yang dikatakan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bulan dan matahari ditaruh di kedua tanganku, sesungguhnya aku tidak bisa meninggalkan perintah yang besar ini. Tidak ada perintah yang paling besar, tidak ada perintah yang patut ditaati melainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat yang ada di muka bumi ini, untuk menjadikan umatnya menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang selamat, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ini adalah jalanku, ini adalah profesiku. Apa pekerjaan Nabi Muhammad? Mengajak orang kepada Allah, mengingatkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik itu muslim, baik itu non-muslim, baik itu manusia, baik itu jin, siapapun yang hidup di muka bumi diwajibkan untuk mengenal Nabi Muhammad, diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman, dari kegelapan, dari kelalaian. Diingatkan oleh Rasulullah untuk kembali
kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah membimbing umat-umatnya untuk beriman kepada Allah. Tidak ada paksaan di dalam keimanan, tidak ada paksaan di dalam keislaman. La ikraha fid din, kata Allah. Jangan kita memaksakan orang lain untuk beriman, untuk beragama. Agama datang dari dalam hati mereka, dari dalam diri mereka. Tugas Nabi Muhammad bukan memaksa orang, bukan memasukkan orang secara paksa ke dalam agama Islam, tetapi tugas Nabi Muhammad adalah menjelaskan kepada umat, membawa kabar yang baik dan kabar yang buruk. Kabar baik bagi mereka yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, yang menjalankan arti keislaman di dalam diri mereka. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki adalah yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari gangguan mulut dia dan tangan dia sendiri, tidak mencaci, tidak mendengki atau mengganggu muslim lainnya. Nabi Muhammad membawa kabar kepada mereka yang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah Ta'ala menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, digiring oleh Allah ke surganya Allah di hari kiamat bersama orang-orang ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baiknya perkawanan adalah tatkala di dunia mereka berkawan dengan para kekasih Allah, maka di akhirat mereka digiring oleh Allah ke surganya Allah bersama para hamba-hamba Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kabar baik yang dibawakan oleh Rasulullah kepada mereka yang taat kepada perintah Allah dan perintah sang Nabi. Dan jangan lupakan mereka yang tidak taat. Jangan lupakan mereka yang dengan sengaja melanggar perintah Rasulullah, melanggar perintah Allah dengan mengerjakan kemaksiatan dan meyakinkan dirinya bahwa ini bukan maksiat, bahwa ini adalah kebenaran, bahwa ini adalah bukan kesalahan, ini adalah sesuatu yang dilupakan. Sungguh sial mereka yang melanggar perintah Allah, yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Sebagaimana orang yang bertakwa digiring ke surga, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman ataupun mengklaim dirinya muslim, mengklaim dirinya beriman sesuai ID mereka, sesuai daripada titel mereka atau nama mereka, tetapi perangainya bukan perangai muslim, perangainya bukan perangai orang yang beriman, maka dikumpulkan bersama orang-orang yang sama sifatnya dari orang-orang non-muslim, yang memiliki arti kehidupan yang sama, karena mereka mengidolakan kelompok tersebut, karena mereka mengidolakan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhsyarul mar'u ma'al ahad. Seseorang di hari kiamat akan dibangkitkan bersama kelompok yang mereka idolakan, kelompok yang mereka sukai dan cintai. Maka ayyuhal ibad, perhatikan diri kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan anak-anak kita, siapa yang mereka idolakan, siapa yang mereka cintai, siapa yang mereka jadikan sebagai qudwah mereka, sebagai panutan mereka, sebagai contohan mereka. Siapa yang mereka jadikan orang-orang? Apakah yang mereka jadikan adalah orang-orang yang tidak beriman? Apakah yang mereka jadikan panutan dan idola adalah orang-orang yang haus atas kekuasaan, yang haus akan harta di dunia, yang haus akan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Ta'ala bukakan jalan keluar, Allah Ta'ala berikan solusi bagi segala problem yang ia miliki selama dia dekat dengan Allah, selama dia kembali
kepada Allah. Dan Allah janjikan bukan mereka yang mengajar dunia, tapi dunia akan mengejar mereka. Wa yarzuquhu, mereka langsung diberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, dari jalan yang tidak diduga-duga. Ayyuhal ibad, mari perbaiki diri kita di awal tahun Hijriah ini. Kita masuk ke tahun 1446 Hijriah. Maka mari kita azamkan di dalam diri kita niat yang baik. Kita akan berbuat kebaikan di tahun ini. Mari kita minta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita di tahun yang telah lampau. Dan Allah Ta'ala jadikan tahun ini adalah tahun yang penuh keberkahan, tahun yang penuh ketaatan, tahun yang penuh peneladanan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun yang di dalam tahun ini Allah Ta'ala berikan kemenangan bagi umat Islam. Allah Ta'ala berikan kesehatan bagi umat Islam. Allah Ta'ala berikan rezeki yang luas bagi umat Islam. Dan Allah Ta'ala angkat derajat mereka, orang tua kita, kerabat kita yang telah wafat di tahun yang lalu dan yang akan datang. Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Allah Ta'ala angkat yang sakit dari mereka. Dan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang luas bagi mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadullah, Allah Ta'ala yaqul idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala tabaraka wa ta'ala idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا نستجلب به المزيد مما لديه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة نسعد بهما يوم الوقوف بين يديه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله سيد المرسلين وامام المتقين صلوات الله عليه وعلى اله وإطراته الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيه بالمؤمنين من عباده التعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى الجنة ومسالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المحذر عن النار ومهالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام الأبرار ومبيد الكفار وشفيع الأمة إلى الجبار وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحب وآنسي في الغار إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى من سبق الدعوة بإسلامه الفاروق بالمعروف أمر الإمام العاجل بحفص الفاروق
الفاروق سيدنا عمر، وعلى خيرة الرسول ختنا وصهرا، وعلى البرية المزة وقدرا الإمام شيخ الإسلام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين بالحسنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيدنا نساء العالمين فاطمة بن سيد المرسلين، وعلى السيدين الكريمين القمرين النيرين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، وفك أسر الماسورين، ونفس عن المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للأحياء والميت منا وجميع المسلمين، واكتب السلام على الغزاة والحجج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه الشفعاء لديك، وأعظم من أقسم بحقه عليك، في حق النبي الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا مريعا جللا سحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.